Opeso yada wase onyamitumfo ena no pe ye hye wudi konkra ni munyam erade samre wo ma ba o brabedi hene betena wagwamu ma wasam nto ma akoma so nani hene wo mamu ma wasam ntiase emura wo ma na wiye bram wiase sudifo no ewie ni power wiye bremu ni yentimi mo abrabo konkron na nhye wo Kristo din ani munyam yada wase wo Yesu Kristo din munti amen. Eradi enshira mu nyina mu nuaba Evangelist Mary akwa na abano eradi enshira mu nyina me ne wo che eradi asam erenche na Kristo na waba na wasani na ni wonyama etoso mienu ene ya topic ne ya the prince of this world. The prince we ase sudifo bebre wasasi so a obonefo no eye wo mu adwuma Lucifer ne de wono de ya chechire no ya chechire no wo ho ne nkrofo na eye adwuma ewo aweye bremu na ade ba kwa me pesa Christopher nyina hye ne nso sabo nsam yenkuno ade ba kwa me sua Bible no me hunu yense Lucifer yenkuno sanka yekuna nka Kristo ba yenku okun no ame pa obaso na wa share message no ama wunua ade ba kwa Christopher gidifo ye hye ne nso nie Lucifer yenkuno saka yakuna nka yantone free soro mato asasi so. Praise the Lord. They said last bina Facebook asoli bi omu bia asoli bi ne yasem mo nhwe bi kire so say Jesus is coming soon. Kire se kotokuro pa manfo de bofo mo bompa ya mi hu bi da. Lucifer yankuno Bible see ya sine kwan odwane yedai efiri ye ntana se obekunu de enya adwuma se yebekuna Nyankopon tam ni duru na se ye kekere ne to afiase wiye na se tam ni duru a awurade na nkasa ahye ne mere de ayede e de ato ho enti yenku no saa de we se na sese ye hye ne nso no enti ye hwe asem bi wo Matthew chapter 4 ye abra na Yesu Kristo ya fasting 40 days and 40 nights ne woni di yo enye omo ya fasting no modi ka di fufu ano papa no enye bia 40 days and 40 nights no woni di ye na Bible say Lucifer ye de ekoso ne hwe enya nkosi ye na kom ye den ade no ama Lucifer ye de ekoso ne hwe ube hu se wiase we eda hokwa wiase we na wasa o say Yesu nso hwe. Praise the Lord. Enti no ajenkwan ne ye fasting bi a Bible say ne fasting ni nyina wo ye no enya nkosi ye na Lucifer ba ne nchen enya nkosi ye no oba ne nche be ka se woni Nyankopon ba na kasa na buo yi nya de ena ne pan no ne di. Praise the Lord. Di wiase we say mu no wiase na ehu no sa no enna ho sa enti ne ye sum nyame ya yamfi ye ne yiye ne ye nsum awurade yiye e wo honhom mu. Amen. Wose ana honhom ne di Yesu ko asra so sa obonsam ko so ne nhwe na wodi mu yada adadua na wiane anajo na akire yi ne ekom de no na ansorofo ne ba ne nchen be se no se woni Nyankopon ba na kasa na bo yi na ne pan no nka wo ekom de wo na nka wa breki ti bread bi anka da ho no wo se na Nyankosi ye no ekom de no na ansorofo ne ba ne nchen be ka kire se woni Nyankopon ba na kasa na bo yi nya de ena ne pan no kasa na bo yi ena ne pan no metuaso na obuase won se watwere se enya pan no nko na onipa nam so betena se na momasem biara afiri Nyankopon no mu so. Verse 5 ana obonsam de ne ko okrokunkun ni mu na ode ne ko gina asori fie no atifi na wase no se woni Nyankopon ba to ho twene fom na watwere se wunti obehye na bofo ama obesoa wo nsam na wamfa wonan ampem obo na Yesu se no se watwere bi o se nso awurade wo Nyankopon hwe na obonsam fa no bio ko pepotin TV so na o kire ne wiase ahenie ne emu animonyam. Praise the Lord. Ndi wo wiase mu na emu niema ya wode wo wiase mu na nyame do bia nya da ani wo mu wiase ne mu na ya woda menua hwehwe Kristo yie na wiase na enna wasa se de wusi hu ni se wiase da ho no enna hosa ose no kire ne wiase ahenie ne emu animonyam nyina so bekoto enti de na Lucifer ye nyina ne senka Yesu Kristo bebo ne mu ase de ayede ama no proudness ahomaso ewura no wosoro ho
enti ya to ne twene asase so ɔse no ɔkyerɛ ne wiase ahene ani emu ani bonyam nyina san ka abakoto asɔre me a me de yɛn mu nyina bɛda ɛbɛma ɔbonsam de wiase ahene ani emu ani bonyam awurawura nipa bebree ɛwɔ awiyɛ bremu ana yesu se nsa firi hɔ satan watwerɛ sɛ kotosɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko ana som no na ɔbonsam gya no hɔ na hwɛ ɔbɔfoɔ ba bɛsom no ɔkyerɛ ne wiase ahene ani emu ani bonyam sɛ wobakoto asɔre me a me de wɔn nyina bɛda ɛbɛma saa ne emu bitie nyame a yɛsom no no yɛsan dɔ wiase dɔ atie mu enti yɛwu no nyame ani bonyam sɛ de yɛsi hu sɛ wiase ne da hɔ kwa no ɛna hɔ kwa ɛna bayifo ɔyɛ ɛna mɛso da ɛna obi ne ma da na bayifo ɔyɛ bible si dwane na gye wɔ kra nkwa dwane na gye wɔ kra nkwa ya wa honhom bebre wɔ wiase mu ya to Lucifer no to asase so no ɔnyɛ ɔno kwa na baaye o wɔne ne angels ɔmo baaye ɛna wa pa na sɔfo wa pa na evangelist wa pa na sɔfo ɛna wa pa na nwomtofoɔ praise the Lord wa pa sa nkɔfoɔ ni nyinaa wɔ asase wɔ ese so enti de na Lucifer yɛ nyinaa ne sɛ nka Yesu Kristo bɛbɔ ne mu ase ayɛ dɛ ɛde ama no nti Yesu Kristo ka kyerɛ asuafoɔ no ɛwɔ John 14:30 ɔso ka kyerɛ nsɛ me ne mo nkasa pii biem saa bere yi na me ne mo akyɛ nyame asɛm na wie me ne mo nkasa pii biem na wiase sudifoɔ no yɛ dɛ ɛba na wonya hwee yɛ dɛ wɔ me nkyɛn efisa ne hwee yɛ dɛ ani me hɔ ada na wosuma awurade na Lucifer bibi wɔ wo ya wo sɛ woni awurade afa woni Yesu Kristo na hyɛde ne nsɛm a wɔde ama wo so nti wɔbonsam sɛ wo wia wani nti wɔkyerɛ ne wiase ahene ani emu ani bonyam na Yesu ka sɛ firi hɔ satan watwerɛ sɛ kotosɔre wade onyankopɔn no no nko na som no ti de no ɔyɛ nyina sɛ ka Yesu Kristo wu oba bewu ka anya adwuma wiase we sɛ ɛna hɔ saa enti wo yɛ 1 John chapter 2:15 na yɛhwɛ wiase dɔ no 1 John 2:15 hallelujah wasi wiase dɔ ni nyankopɔn dɔ enti wo chem Lucifer na fa wiase nyina wana di wiase so sesi no wo de wiase na bɔ ne bɔ enti wona mo wona sɛ nyame honhom ani wo so a na wa bɔ awura no de wa yɛ de ɔyɛ de ɔpɛ because wa papa nkrofo bebre wasi wiase dɔ ni nyankopɔn dɔ di ada sɛ obeyi Lucifer because sɛ sia wona akɔnka wiase mu ada sɛ obeyi na so obeyi nyankopɔn ɛyɛ two things men two fra wasi wiase dɔ ni nyankopɔn dɔ mo no wiase ana no ma ewo wiase so obi do wiase agya ne do ni mu na de ewo wiase nyina ye honam akɔno ne aniwa akɔno ne asetena ma wo ho a emfire gya no na emom efiri wiase na wiase ne na akɔdo de retwam na de ye de agya ne pene betena woda mo no wiase ana ne ma wo wiase so wo do wiase a Lucifer bɛbɔ awura no de ne bɛdi ne dwuma na wiye ye no enkwagye bɛbɔ enkwagye ɛbɛbɔ osuma awurade wo honam ani wase na de wo wiase nyina ya honam akɔno ne aniwa akɔno ne asetena ma wo ho a asetena ma wo ho a me wo ka me tu kwan ye nda obetim de ho abome me menya nipa ketewa o anwo ho a ene aniwa akɔno ne asetena ma wo ho a emfire gya emfire ye na awurade Yesu Kristo sɛ ye awurade Yesu Kristo wase wasoma me sɛ meka nsɛm pa me nkyere no mumfo ndu Isaiah 61:1 na ebra okɔ falasifo no hia dan wɔ Jerusalem hɔ no wase wasoma me sɛ meka nsɛm pa enkyere amanehunufo na me kyekere wona wona koma bubuo wure praise the Lord nsɛm papa ɛna awurade Yesu Kristo ɛde asoma na nkurɔfo wɔ awiyɛ bremu ntiwo Romans 6:12 na wase entimo mo bɔne a ebedi mu nipadua yi so hene no bɔne a ebedi mu nipadua so hene mo ma ne ngura mo ma bɔne ani mu nipadua ebewuo mu hene da ya wa honhom bebre de wo wiase mu se wo ma ho kwan ya Lucifer wo de wo beye because wa konka wiase mu Yesu Kristo na aka ho asem wo se wiase sudifo no ye de eba eti sa bre na sasa wo sum nyame se wo sum ne yie Kristo ni a wo se wo ka ton so obeso da de obi ne na abeda na okọ Lucifer na awale wo dada wa wale no de wo hu mba enti awurade Yesu Kristo de wo ahene ne ma nya yie Bible da watifi wo bom pa ye ka tons na honhom na wabeda na wasoreko osi na wiase na kono de retwam na de oyɛ de nyankopɔn pɛ no tena hoda
mo franku ma don edi akire nie se de mate sa antikristo no reba no sa na se antikristo bebre ya ba eno ne ye de hunu se don edi akire nie wo firi ye mu na ko ya de na so onka ye ho na se wo kan ye ho a nka one ye tena ho na ai bonsam betima sa kira mka bi da o ka bi Awurade bubefu wo se wo firi ye mu na ko ya de nso so onye dan onka ye ho se ka Lucifer kan ye ho a nka one ye tena soro ho se wa ya to na beto asasi so a o pa nipa wode wo mu yi adwuma wa we ye bremu ma wani na ho se wa hwehwe nyame ho ma kiri kwan ya John 14:15 wo se wo do be di mashade ya so na mesumo chinginafo bi afira gane nche wono ne nokora honhom nokora honhom wiase ntumi nya dai anye no enti ni papa kakra bi na wo sa nokora honhom no wiase ntumi nye sa honkonkono no esan se honkonkono no o mpefi eno ne yade hunu se don edi akire nie so ofiri yemu na kon ye de na so anka ye ho na sa waka ye ho anka ne yetena ho. Praise the Lord. Awurade asem na ebo ye kokko wa wiye bremu se ye me ye ni na ho wa wiye bremu Lucifer ni wia enipa wa wiye bremu wode won ko oseye ne amane hunu mu because e jane ye de ato honum se eye bonsam gemu no wono nya na dwe so no ko abedamo enti o fira ni pani eya me yasa Lucifer fira ni pani wo o fira ni pani pan kai ne dati biem on kai se ewo na tina temu ye dan e wo ho on kai biem o firi yemu na kwa ya de na so on kai ho na se o kai ho anka woni yetena ho ko kan ye ho anko ne yetena ho no because of proudness. James 4 says na wo so Onyankopon si ahantanfo kwa no odoma hobrasiafo obi a wo ya proudness bi antimi ma heaven ho because Lucifer na ni brain se ko be o pe Nyankopon akonwa na ni brain ye enti wo de ni bra ho ma basasi so sha wo yie Kristo ni a wo suma Awurade e wo honhom ne kuram sha wo yie ada na wo se wo suma Awurade na wani sa di wiase ne yamachi uniska wa honkra no wa ye basa ya Revelation chapter 12 verse 6 so 7 ni hwe ade o oso otwoatwiase no twene asase so Lucifer ne yato ne twene asase so se wa ma wani ana obewia wa weye bremu wa pankofo bebre wa pa bi wodi bia ya difo wodi bia ya sempakafo se ne di kan ya no wodi bi to so twetwa gospel no wodi bi twetwa wiase nyum o se otwoatwiase no twene asase so na okon ba soro Mike yone na bofo tu otwiase no so sane ne kon na otwiase no na bofo no kon na wantumi won nso wanya kwan osoro biem no otwiase kase no wodada wo frɛ no obonsam ne Satan de wodada amanaman nyina no firi ho to no twene asase so na oto na bofo kan ne ho gui. Praise the Lord. Ya to Lucifer no to asase so eti wafa ni frɛ wafa ani brakase na ani bra wafa no on to nim se ni bra ya dai eyetia na ni ate o panipa ne na ko sayemu o panipa ne na ko oyiram o panipa ne na ko sayem to osmafo ko kan osmafo Paul kan won sam wo 1 John chapter 5 verse 3 wo se ye ni Nyankopon do se be di na hyede so John kan won sam ye ni Nyankopon do se be di na hyede ni nya dene efise bibia Nyankopon wo ye na edi wiase sunkunim Yesu Kristo be di wiase sunkunim na ne honhom na oja ne honhom wo ho se a Kristo bi fo bia wafa Yesu Kristo de na ye na Awurade ne de kra de nkwa no honhom ne ye boshe se etena ne mu enso ma kwan ma honkonkunu tena mu because of bonne proudness a wo yenti wonya wadwe se oba hwe honkonkunu akira akwai Yesu Kristo di wiase sunkunim Lucifer so ye na dwuma verse 9 no oto otwiase kase no wodada wo frɛ no obonsam no wodada Bible kase wodada ya bra ya bo Adam and Eve no mo edi turo mu honom no okodada won ema Awurade tirimu pa wode ma ewo ma nipa no ni nyina sɛye enti wo ye wodada amanaman wodada owie nipa wo wie bremu
odada mana man nyina ne firi hoto no twene asase so na wato na abofo kan ho gui na mete ne kase osoro se afa nkwantie ne tumi ane ahini aye Nyankopon dia na hoɔden na ye Kristo no dia efise wato ye nuanom anototofo na twene ono na ototo ya no ye Nyankopon anim awia ne anajo na wona wonam oguama ne mogya ne wona danse asem no so di ne sunkunim no na wano onkra di kosi owuom ye yenti na mo wosoro moma ose na enti wenti na mo wosoro ne mo amotiti mu no moma mo bontom yam asase ne apunwie efise obonsama sane aba mo nkyɛn na wafa abufuo kase efise onimsa ne bre eyetia bi onimsa ne bra wo ye dai eyetia Lucifer ne dia wonfa woni hunu se won nanam ho no ba wonua ne wote won nkyɛn honhom be ne woni mu honhom be eye honhom mienu ne wawiase enti no Romans chapter 8 verse 9 ma metia se so bi ni Kristo honhom a onya ne dia tie wobonsam ma wasasi so a wapa won a wode wo mu ye adwuma wa we ebremu to John chapter 3 verse 18 na wase di oya bone ni firi bonsam yenti na Nyankopon ma ne obonsam ma dadie di oya bone no firi obonsam enti wo Lucifer ma wasasi wo se so enti no ma magina wo se wo gina wo se Goliath se woni o ti Kristo so ma wo so na be ya mo woni na ho e be ya mo woni na ho wo we ebremu usuma urade wo de Bible ayaka wonsua nyame asem fasting wona na ayaka wonsua wose na asase ne apunue efise obonsama sane aba mo nkyɛn na wafa abufuo kase onimsa ne bra wo ye da eyetia bi opa de wakɔ saye mu opa de wakɔ amanehunu kuro mu sa brain na bra asase wo ma wani da ho anya bra de ba dudiri sika ho ni o anya bra de ba dudiri sika ho sa brain na asase wo ma wani da ho James chapter 4 verse 7 na ye hwɛ asɛm bi o James chapter 4 verse 7 James 4:7 wase yanti momfa mo ho hye Nyankopon ase na monsi obonsam kwan no bedwane afiri mo nkyɛn momme Nyankopon no bɛbɛn mo horo mo nsamo ne bonyefo yanti momfa mo ho hye Nyankopon ase momfa mo ho hye Nyankopon ase na monsi obonsam kwan no bedwane ayɛ da afiri mo nkyɛn yɛmfa kotokuro nsi bonsam kwan yo yɛmfa we baifo yame na baifo yame yɛmfa nsi bonsam kwan yo yɛde adwensakira ene si bonsam kwan yɛde adwensakira Juya 1 Peter chapter 3 verse 13 na wase na se mudi papa akira hon ne de obeha mo na se tene ne ntimu huna mane nso a enhyira ne mo mudi papa akiri a hon ne de obeha wo baifo be ne betima ba oso ba abɛyɛ de baifo bai ene betima ba so abeha wo tene ne ntimu huna mane so enhyira ne mo wase ntimu fa mo ho hye Nyankopon ase na munsi obonsam kwan no bedwane afiri mo nkyɛn momme wo Nyankopon brane ni Kristo ayaka sister ni Kristo ayaka because of ewiase akohwea bi ewoni mu no ni Kristo ayaka so sore wo drum paibo na so bia ma tene na efo paibo hwehwe Kristo na fa homa no dia honhom na e control wo Lucifer fa bufuo kase no dim se ne bra wo ye de eyetia bi na wo jeje wo de wakɔ osaye mu ojeje wo de wakɔ amanehunu kuro to osma for Paul kan asɛm bi e wo Philippians 1:23 bra na wo kasa akyɛ Philippians 4 no e bra na wo to wanfo wo kasa kyerɛ wo no wo se pa na me pasa bi tu na me Kristo kɔtena asase so ye ohaw ne amaniye esense Bible say asase nnuye Lucifer no wode ntawantawa wode anuanom tamtakra wajam no wode ba odi anuanom tinipa miensa hia ada sentokwa besi ho omunyina ya Kristofo a bi wo onso so Kristo no wafa Kristo no hunamani tro kofo onsankeka saa enti wasomafo Paul say pana me pese bi tu ana me Kristo kwatana na mmom na ye papa ana na sister wonya wadwe so be pray ahwehwe nkwagie na watu asase so na ne Kristo akwatana
ensini wiase ma wiase ya woda awia wi o kire Yesu Kristo ono oye Nyankopon ti asefo ba no o kire ne se wo bekoto asore ya mede mu ka mu sika mu ma emu nkokofo nyina be ma na Lucifer Yesu Kristo kan se bi se wa kire se koto sore adu Nyankopon obonsama fa bufuo kase wo de bi ma ya bosom ama bi mu titi wuram no mo ya rituals wo de bi ma ya demons na angels no ba ye na wura nipa bebremu enti se wa mo wani anda ho na Kristo som a wo som no se wo kosom no honamani a amwa Hwehwe Kristo yie o se mo fa mo ho hye Nyankopon ase na mo nsi obonsam kwan obedwane afiri mo nkyɛn mo nsi obonsam kwan na obedwane afiri mo nkyɛn Revelation 20 verse 7 na ya hwe asem bi wo ho no atifia so se Satan ho fadie ne seye na se firi shiapim ne wie duru a obesane Satan firi na fiase se da bidi kan ka se Lucifer na kasa wonya adwuma no ya kyekere no ne nkofo na ya adwuma the say ne angels na ya adwuma wo wie bremu ne angels na ya adwuma wo wie bremu Ose na se mfi shiapim ne wie duru a obesane Satan firi na fiase na obefiri ade akodada amanaman a wo asase afanam go ne mago akoboabo wona akowosa wona no dodo so ne mpoano anwea na ofuru kogina asase teterete so na otwa hotefo ne kuru a odo no nsraban hyiae wo de nsakira na ywadwen san ne beba ne yatuko no enya soro asem no woka asase so asem ntatam so na hotefo ho e wo asase so no bone fo nto so a odi owia won nyame ma wowia wodi asode honhom ya da ewura won no a wowia won no wono so omoni sa Lucifer no ebekwa kotu awotefo no so sa because omoyi adwuma ma antichrist omo bubo wiase nyom nyina no bebre yi adwuma ma antichrist Oso na ofuru kogina asase teterete so no twa hotefo ne kura odono no nsraban hyiae na eja firi su gru form be hye won na obonsama wodada won woto ne twene ojatade ne sofi nimu ani aboa ne adifo atrofo no wo na ona obeya won ayayade awia ne anajo da praise the Lord said ya medi kan ye no Lucifer na adwuma na wo ye no wo adwuma odi ahye biansa said ya awrade ya pa na sofo ne evangelist ya wa papa wo mo no sa na Lucifer so achichem yo bi mo ho no no de toro na ahye wonsa ni ya to so mi no difo atrofo no a wo to ne kuto no wo yo no samna no a wo mfa nyame asem kroje manipa no calendar ne sticker hodo ani saburo so oil no sa nkofo no wo fa ano mo mu twa wiase nyom dadi lumba mo ne wan kona mo ani odisai akoya o mo mu twa wiase nyom mo so wofa ana otumponi no waduane sa ankofo no o mo bobom wiase nyom no we Ephesians chapter 5 verse 19 na wo se mo fa honhom nyom ne ayeyi nyom kasa nkyerɛkyerɛ mo fa honhom nyom wa kasa mo kɔto wiase nyom enti wiase sa wotimu na sa wo so wan sakyera ewia na ewia won kakran ti oni baba ho so no na wa ye Lucifer dia uti ewia senyom o we Ecclesiastes 7 verse 5 na wo se nyansafo ani mkati yesin so betie kwase afo dwom to say awrade asem ka wani mu no wo se ye esene se wo bakwa kotie utumponi no aduane hwehwe Kristo yie Lucifer ne nya adwuma o wa pankrofo o de adoma kyede o de talent ya wura won to obi wo se me wo talent na we de ni pano wo se we no wa talent yo awrade ma talent yo awrade talent no de ma na ya papa adoma kyede na awrade de ma nipa no mo de aye nyame dwuma e obi mo obon sama hyehyɛ won so ewo aweye bremu se ma yame ye ne anda ho no ma James 4:4 for si wiase do ne Nyankopon do obi opase wo ye wiase adamfo no gino se nyame tamfo no ofuru ko gina asase teterete so
yo cha wotefo no ni kura odo no ho nsraba nhia oni adwensa kira o enti ne nkofo so ni adwensa kira o makoma prim wo de ya wo hwe Facebook wo no Yesu Kristo nya urade enya ni moja na edi ni pankwa Yesu Kristo bia ni abrofo de Bible abeda mu no omu wiya musika so omo ni ate omu ya adwuma oponsam de hantan wura nipa ndi sansam no moka osi na Jeffrey surugu fom be hye won na oponsam wodada won no oto no twene oja ne sofitade anim ne aboa ne adifo atorofo no na obeye wo yayade awiane anado da obeye wo yayade etulisifa no wonye na dwese wo no ko akọ wa pan krofo nti wo de omunyina be kwakoto ojatade anim nti mo woni mmere wo wiye bremu mo woni mmere nyam som ho wo wiye bremu ma nyame asem ahiaw ebrebo ni mu ne ye wo no oso na opeso di nyam som pop etena se bobra nyina betan wo sisifo ane asisifo ne amimfo be ko omanim sisifo ne amimfo nyina be de ebe ko omanim John chapter 3 verse 13 na wasi wiase ntumi ntane mo wiase tane mo hunu se tane me kane enya mo na time wo mi Kristo na time esansa me ankasa me ba ye se me ba ni party biam abewu ade adasama nkwa no me be ye akoa de manipa ya mume entaso ne yatetigu me so ndi wo hudi na chini yantan wo dia wi ase bi o Matthew 24 verse 9 yami ya ninna ho wo wiye brem ni ye wo no Yesu se me yakoma empiri hwehwe sika yami yakoma empiri hwehwe nyame asem utim se ye ni time okura manyame Matthew 24 verse 9 otai achiri sani asempa naka atifi asem no oso otai achiri sani asempa naka ye tai wo sa wo ubehu so bejai ye tai ubehu so na mboro no so de sate to evangelist we no ogije manfo sika no evangelist we osoro osi nyame afrem no de fidie bi no abegino no oprichi ubehu a ye tai udi woni wo boro no so na wagya Bible na da to ho Matthew 24 verse 9 wasi anu no wase ana obayi mama hu yehia na wakumo na midinti amanyina betime eno na beto nipa bebresu ntidua na obayi won ho ama na watentane won ho na Kristofo mu atemienu ye won somadefo ho ye won mo mun shan somade nsuso ho esa asomade ababa ye part of ayibi amemedwene wa mente ase asomade ahya wase ukobo nsam gem me hunu bi mpoda eno na Peter mo ba be priti ye Yesu Kristo moja na ejini pankwan ya yesi nchan ene ye kanfo asomade bracelet eno na beto nipa bebresi ntidua na obayi ohwo ama na watentane wo ne Kristo ni hu ni Kristo ni okuta Bible otan no demonic spirit na ye adwuma wa wiye bremu ya ma ye ni ya na hono ma obonefo ne be wia yen John 10:10 no so we form magis wo be wiawo Lucifer wo be wiawo okumu wia no asan sel o wiawo a obekumu no asan ye de asel wo se no na beto nipa bebre suntidia na obayi wo ho ama no watentane wo ho na difo atrofo bebre be sore no bada nipa bebre ene nyame asam kroje ne yempe sofo wako cancel sofo atwe quotation ama say wo ha no kobo wo mpa ye no nipa ne per instant healing o pese sia no sofo ne ka bibi to na bra boso o pese sofo na nkasa ka bibi ya de to ne so wo twe quotation ma no kora wo hwemo no agya to baabi ya kon no nyame asem biem enipa kon no nyame asem obonsam be wia wo obewia wo wiye bremu yeso o man oil samana ansana na ni age yeso o man bando to nensa ansana na ni age ya difo atrofo bebre be sore na obeda ada nipa bebre na enam samu yo be dosu nti wo mu dodo na ado ano bejo amumu yo bebre be dosu amumu yo
maame pan mu a wanya be 60 years na akora be 20 years o se me sugar mommy be fa me amumuye bebre be dosu nti bebre mo sum nyame kora do ano bedwo eno na Matthew 24:22 so eso kira wo se wo twa nane so ori nya honam Lucifer na konka wiase wo prince of this world ya akonka wiase wo se wo twa nane so ori nya honam na wona wayi woni nti hallelujah be twa nane so wona wayi wono wona wapa wono wona nyame hu suro ya da eti wo mumu wona hu konkono hye wo mu nyame asam ba na ye mu de wona hu konkono ka wono ye twa nane so ye nya honam nti ye be twa nane so yam preme ema yakoma hwehwe awurade asem yama yakoma hwehwe awurade asem akiri kwan ebre we ye brabone yesese ye hwe kyerosem nim ebre we ye brabone esese ye hwe kyerosem nim bebire do anu badwo enani pa do anu adwo nyamsum mu kane do no ana kokko makuo nkyerɛkyerɛ second no odi ho oni nipa o ye first person no ho enso ne onya tenka biem because na adwene wo ne store so na adwene wo ne sika so kane do na jira kane na youth won fa nya hwe kane na youth bo wo fa the bible wo nya ka kra otimi fa form ko enane do anu adwo to Revelation 2:5 na wo se kai di ofri hwe ase kai ba bia ba ma ne dada wo ne wo da ya wo dwo ye no kai na sorry biem sorry obonsam na wiaw wo wiaw entin sa blai na saso mo ni ba wo so na wo kanya na wo hye wo dene na yo ka o kan e do no ma me ma ye fa Kristo so ni agro esase ya me ya ni bre free Yohane suboni subesi nne esoro ahini ya ni bra so na wona ni abre ne fa na ni eden so na wona ni abre sika so fa na sika ni bra so ya fa adwuma ni bra so ya fa ma ni bra so ba ya mprenjeje nyame asem yiye wiase sudifo no o wia ya wa wie bre bia me ya ni na ho kane pa na wontu kwan no bra yi so mpai bomu a ene wa dwo te sensu onwunu no fa ya mre awurade me da se kro ntimi nka entwabie na ye ne de obu wia no odidi wiase sudifo na wia o saa no osi bebire do anu badwo odo anu adwo wo ye mre sori biem kai ba bi ofri hwi ase no kai wodamfo na wodada wo no Lucifer bawura ni mu oba be dada wo twen wadwene afri nyame asem ho asore kura wo nkobi kai ba bi ofri hwi ase no ye won kofo bebre won ma bonsam de ahantan ya wura won o kwa asore akoye dan enu mu kodi musika ye won kofo bebre Lucifer ma o Lucifer ma ti 1 John chapter 3 verse 10 so be kan kire o se ye mu na yakopon ma na obonsam ma dadie yakopon ba na obonsam ma edadi obi aka kire enye nyame na bo ye nyina na adenti na bonsam ma wo ho bonsam ma wo he no kure oda na obi ni wa beda no wo demonic children so kingdom mo yi adwuma ma Lucifer enam sa mu yoba do sunti wo mu dodo anu da no bedwo na de obegina anu akodura wieye no no obegye ne nkwa ye nyanya ho no obi abeto aso o Kristo mu ho adwuma no eye won kasa nkwaje ho adwuma ye nyanya ho no obi abeto aso o se de obegina anu akodura wieye no onu kasa na beda obegye ne nkwa to your 1 Peter 5:8 na wo se mo mamoni na ho monwan efisa mo tamfo abonsam bubom se jata ahwehwe obi obenya na mene no onu na momfa gidie nyina wo pintinsi ne kwan na munim sa amane hunu no ara na ode atomu nuanom a wo wiase so se wo hunu ewiasefo kan ne enema omu fnam mu a omu ka se de omu si sofa tababasia betima da ho se mema nsia ne nada krope because of sikanti to 1 Timothy 6:10 now say boni nyina yin sika pe ebi ni ma di akire ayira kwan no enti ene yesi anya Kristo ne so ne mu yie na wiase sudifo no wan wia ye eno na ansan o say obaka hini enu asampa wiase nyina amanaman nyina ade adanse eno ansan na wiye no aba. Praise the Lord. Yanhwehwe ye na ginkwa Yesu Kristo yie na erenche na waba o ma ne se ogwama abiem obeba ne se awenade
The Ephesians chapter. Then you can call John 15 verse 17. John 15 verse 17. Was it we are Satan or tan? We are Satan or tar. Yena me sham sermon domo. Mamon tentanemo. Yen na ye di padua ba ko dia. Woni obi yaka ene ne mom bre we munya bra ye yaka o. Bre we munya bra ye di obi nkonkonsa. O se yena me sham sermon domo. If say we are Satan mo mu hunu Satan me kane. Ansa na retan mo. Se mo firi wi ase anka wi ase bedo no ora ne de. What? Na se mo free wiase a mayi mo afri wiase ye nti na wiase tan mo praise the Lord Yesu Kristo de ni moja atoya bode wo yi afri wiase njonza wo na mo kura so nim life obo ye yi wo afri wiase ye nti na wiase tan ye kan won sam bone mayi mo afri wiase ye nti na wiase tan mo kan sama me ka kira mo se akwansini ni wura se wotame a obeta mo nso se wodi masam so a obedi mo de yasu bi yenum nyina me dinti wode ba yamo efise wonim de osoma me no hallelujah Lucifer aede wo fira bebrani od ko de bi ba ya konfo agrada eni power se me de agrada eni power se me de akonodi me de boachro wa me de antonya ma mo nyina mo nsatira mo adwene wate bonsam na awia mo Lucifer ne honhom ne bi na abehia ne mumu a de mo ya nyame de mo ya na djuma no ana I'm Yakopon ba payin ne bonsam wo obeka bibia no Lucifer wo mu ate sachira Juwa Hebrews 10:37 na wase aka krabi erenche na waba de otene ne frigidi mbanya nkwaso otwene ho a ne kra ni nya da enso ne da emu obi enso won sanfa anko bosom so sa han wo kopeba enye bidda sa me ma baburo chira me dibisika sa me emane enuro so kunwe ma me say we ma me ye say me pade we ye say amwa Lucifer ifra wani ma wani mra ho so kai ba bia ofiri ase sister kai ba bia ofiri ase bra ja enuro no wate ebabu wa ka aboa on say egu wani ma se ritual sa hodo ja na emwa obonsama fa abufuo kase wonim sa ne bra wo yetia bi ne bra wo yetia last quotation in Revelation 19 verse 6 says to 10 Revelation 19 verse 6 to 10 Osi Kristo ahini ho ni die ya to na abao enti won pese obi ya beko hobi enti the pressure share na wudi mra enkwagye ni Kristo ahini ho ni die na meteni a etise nkrofukuo kase ni nsuo bebre ne apra na emu ya den ne se hallelujah efise awrade ye nyankopon ade nyina so tumfo na di hene moma ye nani nye na ye ni awrisie na ye nhye no animonyam efise agwama na ifohia na du na ne yire asiesie ne ho na odenwira pa eho tie fita wose na odenwira pa eho fita eho tie ema no se ofira na nwira pa no ne ahotefo tenene hallelujah tenene bra ya kan se wanti ma mo atade akura naked na oda nti awrade je wahini ne mo anyeye ohu wose ogwama Yesu Kristo na ifohia na duro wa wane asafo no na asafo no iboma kosia Kristo na Bible say omunta de ehye wo mokura no eye awotefo tenene wo so na tenene kura no ye de ka wano na nwono ma wo na no one is perfect what did Kristo atem sira bone fache menka bidda awotefo tenene entade ade kosia Kristo kura no verse 8 no wose no de nwira pa no de nwira pa ho tie fita ho afita ho tie man se omfira na nwira pa no an awotefo tenene na waka kire me se twire enhyira ne wona wahia
washia wo gwama no ayefo hia na se na oka kire me se Nyankopon asema ye no kure nie na me hwe ne nan ase me se me koto no na oka kire me se hwe nyosa me ye wawura akwa ne wunua no ma wakura Yesu Kristo adanse anu bi koto Nyankopon na Yesu adanse ne adifo no honhom no this will be a koto this will be a hoa man of God this will be a hoa on say John Revelation who say ni so ade hunu ni nyina no kwa koto bofo no say no koto me so me ye wunua bi ko yo anji wo kokuta powers and so say koto me o ka kire say koto me Nyankopon asema ye no kura nie na me hwene na asesa me koto no ka kire say nyosa na me ye wunua ne wo na wakura Yesu Kristo adanse ani mu bi enti ye ne e kwa bohye Yesu Kristo ure Revelation 1:7 na wose hwe wona muruku mu reba eniwa nyina behu no eniwa nyina behu no enkanka wona onuro so wona wode abosoma ye wonyankopon no behu no mala mabradu se wo sachira na fa Kristo eno na beboa wo ja Facebook na wo tete no o ya no wa sende ana me spiritual helper on sachira hwe Kristo wate o de nwira pa wo tie fita ma no enwira pa no ne awotefo tenene atade be na hyew obonsam de asisie ne nkwadu atade ahyew wo de pesami nkuminya wo de ayaka atade na de ahyew wo o ye adwuma wo wiye brem woni na ho ma woni na ho o de ni brepere atade e de ahyew hwehwe Kristo yie wate hwehwe ne fa ohuma no Ephesians 5:50 was say entimo monhwe madade ye fise na ye wo mu ye na bone ye entimo nje nipa wani adwene na mo nwe nipa wo hunu ade awurade pani yie munye nipa wo hunu ade awurade pani yie ye wo bi ni mu asase so a nyame asam nti wo mu oti adwene ni wo mtirim because wa pa na mu afiri anya akora keto we na baba bi preach me osomafo ponti megine wonim onti ma megine wonim ma preach usa ebrahimo Peter ye adwuma no wokọ Bartholomew mo ne Matthew mo ma ye adwuma no kọ Sabre na sese ma me papa wo sore na wo di Kristo ho adanse ye na erenche na waba ewiase sudifo na wia wa mo aye mre e wo nyamsum mu wa mo aye mre e wo nyamsum ni Your 1 Corinthians 10:12 city de ni se wo gina wo no wo hwe ye na wa hwe ase gina ho yie nya sa Lucifer be mo ahwe ase obe mo ahwe bia okura wura be ho gina ho yie hwehwe Kristo yie sa ne honhom ne ti mu a 1 John 4:4 wose mankuma mo firi Nyankopon mo di wo sunku ni mefise de wo mu na so che de wo wiase se Yesu Kristo honhom betra mu a e wo mo se Lucifer di wiase so de na emo mo de ti mu no e be so a chen ne de no babia o kodru bia no hwehwe Kristo yie wate mala fa Kristo na omwa konfo agrada fa Kristo wate fa Kristo bo so ntimi nya wo hwe enura so ntimi nya wo hwe sacrifice ahodo a wonu moja na jo brother saka wanti fa Kristo wate erente na waba fa Kristo o mani se ogwama biom no emo mo beba ne se awenade hwehwe Kristo yie na erente na waba Bible say wana tenenefo a wakwa hia won no Bible say tenene atade na nkasa na ya hotefo tenene atade na yade kwa hia wo Kristo no ya hotefo tenene di ya hwe Kristo yie na erenche na waba me de masam no abawie ye me kanfo Kristo de na mawo so obonsam ayi adwuma wa wie ye bremu obonsam ayi adwuma wa wie ye bremu me kanfo Kristo de na mawo fa no eye wura ene wo kra age nkwa ade a honhom na control wo kra honhom be na adafa wo kra adafo akekere wo kra so obi ne wo da wo honhom mu a nya de so betima see heaven because demon awalo hwehwe Kristo na ne honhom no enwura wo kra no hwehwe ni yie na erenche na waba ewiase sudifo bi wasase so a omo wiya nipa hwehwe Kristo yie me no bo mpaye ososoro hene ya japaye da wase awrade wasam ni na abayo
se obonsama odada wo no odada amanama wotu ni firi so basasi so enti yanhwe ye ho yie no ye wiase sudifo Ewurade se betima hwe ye ho yie a jesa ho nkonkono boa ye yesra ho nkonkono ho ode se emmoa ye wo ye bremu na ye Kristofo yetimi agina ewo awiye bremu na ye do ano anwo ye da wase asem so abayi asem se ma wo manya asem no yofo ma nya onye tiefo ko na ada wo ho ma wanya asem no yofo na ba bibia na o mama ne akoduru no onsan mra ewo Yesu Kristo din mu ye da wase bebre wadom ni nti amen Ewurade nhyira mu nyina nya Yesu Kristo ama na wo kyese na ye besan ahia Ewurade enhyira sa won kwa asori ya hwehwe asori ko wate erenche na Kristo no waba osane nani wanyam bi osane nani wanyam atotu mienu a wanya oyiraba Ewurade nhyira no ntina ni mu nkyira wo ewo Yesu Kristo din nti amen